जय जगन्नाथ सांग मैंने तो देख सकाल सकाल वर्षा आरंभ हो टिके ना कोई वर्षा छाड़ी पुणी आरंभ हो ओ झोड़ हम ना कह सानौर वीडियो ଔଷଧ ଖାଇଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠିଆ ଖାଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ହଁ ଗାଧେଇ ରାତି ଖାଇଲି ଶିବୁ ତ ପୁଣି ଆଉ ଅଗାଧୁଆ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ଗାଧେଇକି ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତି କ'ଣ ରୁଟି ଖା ରୁଟି ଖା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି आबा एडिका लोक देखिले मो बो को राजा उडुची गोटा डायलॉग 20 थर 30 थर खंड कहूची आ तमे कहलो वीडियो कर मु जदी वीडियो करले पळैले ओ जाडी पूरा दौड़ीची देखो एई मो बो को डाकीची हमर स्क्रिप्ट रेडी होची वीडियो आबो ओ एई जाड़ी को दौड़ी मोर पूजा काली सरीगला राति 12टा गोटे खंड टाइम हम मैंने वर्षा एक जोर गाड़ी मैंने वर्षा गाला माने सी माने ठाकुर बकरी पूरा सब बंदा देखा तो ये खाली पानी भासीला न काली चिलुआ देखो ये जो पकई ना काटी दी ना ना मु डरिनी डरिनु मुझे डरली मुझे कहली सी लाइट फाइट नेबी से नहीं पानी पूरा वर्षा गाड़िला मुझे कहूँ सेपटे गोटा पाल पका सेपटे पानी केमी कौन आईला कादुअरे पूरा बुड़ी गला ये जगह पूरा माने एमती पकया कथा वर्षा तो बाबा छाड़ ना सब आदि एवं न पड़ो आम पूरा डेरी हो सान कौन डाली कर डालमा करनी खाली डाली कर भाई आम गाँव गोटे पिला अच्छी ता ना उदिया सी खरा बेड़ा नसई कौन कर देख उदू उदिया देख कौन भात पुड़ा नहीं आई कौन हम सी माछ धरबू माछ कौन धरबू कि बुझी पाऊँ एत बुद्धि तोर आउची किमिति कौन मत कह तू खरा बेले शोनु जाल गोटे सी टका गोटा जाल आनी देख सी टका गोटा जाल आनी खंडिया जाल ये भात नहीं आई देख नहीं ये कि तामसा नागुचे ठाकुर पोखरे तू पोखरी भात पुला आनी नष्ट कर लोक खाया भी माने तो भात आनी पकाऊ अरे काली भात देखिए कौन की योजना होची मुझे बुझी पाऊँ सांग मैंने देखु तो कौन ये माछ धरा कि प्रकार मुझे बुझी पाऊनी तो आउ गोटे मिले ठाकुर पोखर देखा माछ धरिया कौन सी हूँ देखनी जाऊना नाला दंडा फंडा धर नाला नई नाल समुद्र अच्छी आउ कौटी मिला ना एट कौ देख ठाकुर पोखर देखा धरन देखिए केमती कौन धरन देखिए ओ भाई साहब इरे भाई रे गोटे इरे पका पका दिखा दिखा तो एक्चुअली सांग मैंने आप अपेक्षा करूँ मु भी अपेक्षा करी कहीं ये जो प्लान ने मत देख जो माछ धरुंच पूरा अलग प्रकार प्लान माने ये पूरा साइंटिस्ट प्लान लगी सीटी ग्राहक आइले धर 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 ये फिशरमैन सेकंड फिशरमैन ये थर्ड फिशरमैन ये फास्ट फिशरमैन
ହଁ 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 ଦେଖାଯାଉ କାଲି ତ ଆଇନା ନାଗିଲେ ନାଗିଲେ ଆରେ ନାଗିଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ମାଛ ଧରା ଶିଖିନି ଇଏ ମତେ ଭୂତିଆ ମାଛ ନାଗିବେ କୋଉ ମାଗୁର ଶେଉଳ ସବୁ ନାଗିବେ ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ କରାଣ୍ଡି ଜାଲରେ ଶେଉଳ କରାଣ୍ଡି ଜାଲର ଶେଉଳ ନାଗିବେ ନା କଣ ନାଗିବେ କରାଣ୍ଡି ଜାଲର ଶେଉଳ ନାଗେ ନା କଣ ଲାଗେ ଆରେ ଗଳିକି ପଶିଯାଉ ତା ଭିତରେ ପଶିଯା ପଶିଯାଉଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଯା ଏକାଥରେ ଖାଇଦେବୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ଲାଗିଛନ୍ତି କେଇଟା ଦେଖାଯାଉ 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 ସେଇ ଗୋଟାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଗିଛି ଦିଟା 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 ଆରେ ଏଠି ଝାଡ଼ିକିରି ରଖୁନୁ ଆଉ କଣ ନେଇ କଣ ପୁଳେଇ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଏକାଥରେ ଖାଇବା ଆଉ କଣ ଦିଟା ମାଛ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ଧରୁଛନ୍ତି ଫିସରମାନ ଉପରକୁ ଉପରକୁ କଣ ହଁ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖିବ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ ଖରା ଭଳିଆ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଖରା ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ସକାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ ଇଏ ହେଲା ଖରା ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେକ ଖରା ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ପୁରା ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଫେଲ୍ ମାରିଯିବେ ଏମିତିଆ ବୁଦ୍ଧି ସିଷ୍ଟମ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଦେବେ ଇଏ ହେଲେ କରାଣ୍ଡି ଦେଖିବ ଓ ବାକି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିଲା ଅଧ ବାଟରୁ ମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଘର ପାଖରୁ ମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଫେରିକି ପଳେଇଆ ତା ଭଉଣୀ ତା ପଥର ଗୋଡେଇଛି ମାନେ ଏମିତି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ଟୋକା ଏମିତି ଟିକେ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଓ ମୋ